Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Upat ka mga individual na angol sa rockfall sa City of Naga. 47 million pesos ang natalang danyo sa agrikultura sa dakbayan sa Sugbo. Paknaan Elementary School nagiistaran sa kapin 500 ka mga pamilya gamito na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Moabot sa 17 ka mga pamilya ang apektado sa nahitabong pagdahili sa bato kon rockfall sa may puro kay Mito, Barangay Uling, City of Naga kagahapon sa hapon. Upat ka mga residente ang naangol tungod sa maong pagdahili. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Nahitabo ang rockfall alauna gahapon sa hapon. Din 5 ka mga balay ang nadatugan. Hinungdan nga 4 ka mga residente ang naangol atol sa pagdahili sa mga dagkong bato nga dalihin noong na-rescue ug nadala sa tambalanan. Wala ray nakalas ug namising. Mato di City of Naga Mayor Val Chong nga usa sa gitanaw nga hinungdan sa pagdahili sa bato ang mga sunod-sunod nga uwan sa nangaging adlaw. Dala pa sa bagyong Tino ug hangtod na sa bagyong uwan adtong weekend. Og karon lang matod nila nasuta nga adunay pagpangliki nga nahitabo sa maong lugar. Apan wa kini gitahaw ngadto sa City of Naga LGU. Kanang murag ni dahili gyud tungod nga kanang nabasa nubra na jud kabasa tingali. I don't know, pero di man sa expert ana but wa man ay activity kay den area day. Ako ni nakita ang nga crack tungod atong pag after atong sa linog pod mga several linogs and aftershocks sa area. Actually, as per nila man na nga ingon ni kapitan nakakita na day kuno na sila gliki diha gamay pero wala lang sila motugan kay hadlok sila nga papawaon na sa lugar. Magpatabang ang City of Naga LGU sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB aron masusi ang lugar. Sa 17 ka mga panimay ug kapin sa 50 ka mga individual nga direktang apektado ang ana-ana karon gipahimutang sa evacuation center sa Inanchong Activity Center. Samtang namakwit na usab ang 136 ka pamilya, umaabot sa 605 ka mga individuals nga nanimuyo duol ra sa maong bungtod nga nadahilian sa bato. Og nimando na si Chong sa kapitan sa Barangay Uling sa pagpangita og lugar nga layo ra sa nadahilian aron magsilbi nga relocation site. Akong gipa-identify ang barangay kapitan day kay naa man ay yuta diha sa Kapitolyo sa Naga man na. Nga asa nang pinaka-safe kay buhatan na mo sila balay. Kung naa gani threat yun, mo to silang giinan through the barangay nga mo bakwit lang kay aron atong maasikaso sa sila. Oban ni Clans Gabuti Nogrod, Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gibana-banang mikabat sa 47 million pesos ang gibiling danyo sa agrikultura sa dakbayan sa Sugbo human sa pag-igo ni Bagyong Tino. Unsay gihimo sa Cebu City LGU nga intervention. Ano ang detalye ni Alan Domingo. Kini ang kamaisan sa Bukirang Barangay nga naagian sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, maayong pagkahapat niini human sa pagkuso-kuso sa Bagyong Tino. Base sa Cebu City Agriculture Office, apil sa nadanyos nga pananom sa mga mag-uuma ang sweet corn o mga utanon. Labing apektado ang barangay sa Sudlon 2, Lusaran, Paril, Kambinukot, Guba o Buot-Taop. Sa barangay Lusaran lang, napiktuhan ang tanang 8 ka sityo nila sa pag-igo sa Bagyong Tino. Dayag pagkain kadaot nga nahaguman sa nasong dapit nga gipasamutan sa naputol nga bridge extension ngadto sa umahan sa mga mag-uuma. Mostly ang atong gipangayon sa mga farmers sa kanya. Dako nga damage yun nga gawa sa crops ang katong ilahang mga source sa supply sa tubig. Katong hose o kanang hoses gikan sa spring no. Kining 8 ka sitio sir ang uban na epektahan sad kay tungod sa hangin ang ilang mga tanom na kuan masad lusno masad. Muna nga magka-apil sad sila diha sa mga hinabang kay ginahanglan sad sila. Mikabat sa 47 milyones pesos ang gibiling danyos sa pananom mugna sa miigong katalagman. Giparehag sa City Agriculturist Joey Baclayon nga sagad sa mga pananom apil sa insurance. Samtang gidugang nini nga adunay mga hayupan usab nga nakalas sa bagyo nga niabot og 400,000 pesos ang kantidad.
Hayan mahatagan og ayudang pinansyal ang mga apektadong mag-uuma. Insured money sa PCIC. So muna natong gikuan karon, itanaw na to ang tanan ng rumal para so that we can facilitate dayon sa katangilahan claim. Ato na siyang insured para the moment there's calamity mabayaran ang atong farmers. Karon I don't really know kung naabot pa yung farmer na insure. It might be naayp gamay but I'm sure nga kadaghanan wala. Samtang base sa kasayuran ni Mayor Nestor Archival nga noy benta ngadtos 95% sa mga mag-uuma ang apektado. Aduna siya sugyot. We'll have more community gardens and we should have a garden we call that as a sample garden for the north and the south kay ang ato mga farmers nagsigiram naghihimog ilang kaugalingon niya the techniques might not be a good technique. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Migahin og 100 million pesos ang Department of Labor and Employment kundole alang sa mga trabahante nga naapektuhan sa Bagyong Tino. Ano ang report ni Alan Domingo? Ingon ni kagrabe ang danyos nga gimugna sa Bagyong Tino, din gipanlas sa baha ang halos maagian nini. Mga kabtangan man o kinabuhi ang gikutlo sa katalagman. Luyo nini ang mga tao nga nanarbaho ang apektado kaayo busa mipahigayon dayon og intervention ang Department of Labor and Employment. Sa data sa Dole Regional Office 7 miabot sa 780 ka mga trabahante nga nagtrabaho sa 151 ka establishmento nga apektado sa katalagman ang makadawat sa financial assistance. Kini gipaagi sa tupad program din hatagan og minimum nga suhulan sulod sa napo kaadlaw ang maapektadong trabahante. Unang gihatagan sa Duli ang mga grabing naapektuhan gikan sa mga barangay naglangkob sa Talisay City, Liloan, Consolacion, Danao City ug Compostela. Misumada og 4.6 million pesos ang unang napagawa sa Duli. Ang trabaho lan dili kay silig-silig na ha. Kinahanglan nga kining adlaw nga ilang itrabaho sa tungtupad adto pud sila mo trabaho sa ilang enterprise aron nga makabalik kay ang atong mga tindahan nga nagkalapok, ang atong tindahan nga napuno in taon sa basura, dili ba na makaabre diha dayon. So ang ilang buhaton, they have to help their employers nga makabalik dayon sa operations. Gawa sa mga nagtrabaho sa may establishmento nga direktang na hunong ang operasyon kay nabahaan, hatagan usab og ayuda sa Duli kadto mga informal workers nga wala makapanginabuhi tungod sa katalagman. Gipadayag ni Director Roy Buenafe sa Duli 7 nga adunay igong pundo ang ilang buhatan alang sa mga trabahante kung gikinahanglan nga malugwayan ang ilang serbisyo isip tupad beneficiary. Adunay 100 million pesos ang gigahin sa Duli alang nining maong programa. Apil ang atong informal workers ngadto sa mga barangay, no? Ma-identify nato ang hardest hit barangay nato. Tagaan din nato na sila. Diha dayon ha. Tagaan din nato sila og 200 kabuk beneficiaries. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Pasakaan sa mga otoridad ang weight limit restrictions sa mga sakyanan nga mag-agian sa San Juanico Bridge nga nagkonektar sa Leyte ug Samar. Ano ang report ni Nico Sereno? Pabiling gipatuman karon ang load limit restrictions sa mga sakyanan nga moagi sa pamosong San Juanico Bridge. Labi na kun peak hours, taas ang linya sa mga sakyanan sa isig kaatbang sa Taytayan maghuwat sa ilang turno. Sa Tacloban City nga habig ug sa atbang nga bahin sa Santa Rita, Samar. Kun palahuson ang gikan sa Tacloban padung sa Samar, magpaabot ang naa sa atbang, una sab sila pasudlon. Mga light vehicles ra gihapon ang makalabang samtang nagpadayon ang rehabilitasyon sa Taytayan. Mato di Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, gipahibaw siya sa taga DPWH nga pasakan ang load limit. And by December daw, medyo aakyat na yung tonnage na papayagan nila dumaan doon. Ilan daw sir? Mga 30? I doubt it. So mga 15? Maybe. 3 tons pa rin. No, ngayon 3 tons pa rin. Una ni ini, gianunsyo sa DPWH ang planong pagpasaka sa restrictions aron maalibyuhan ang traffic congestion nga namugna gumikan sa one-way scheme. Tunga-tungang bahin ning tuiga nasugdan ang pagtrabaho sa Taytayan. Samtang matud sa mayor, may mga lakang sab silang gihimo
aron maalibyuhan ang pagkapuno sa ilang pantalan, epekto ni ining pagtrabaho pa karon sa Taytayan. But the city, we're doing measures already to decongest our port. That's why you'll see that in Anibong we're building, basically a wharf for the vessel. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gawa sa leptospirosis, gipangandaman usab sa Talisay City Health Office ang mga sakit sama sa kalibanga ug uban pang mga kaso sa gastroenteritis. Tungod niini, gitutukan ang insaktong paghipos sa human waste. Si Femari Dumabok sa report. Nakigalayan ang Talisay City Health Office sa City DRMO alang sa dugang mga portalets nga pahimutang sa mga evacuation centers ug ang limpyo nga tubig nga mainom ug magamit sa mga tawo. Giawag usab ang mga mulupyo nga siguruon ang saktong paghipos sa hugaw sa tawo. Gawa sa leptospirosis, posibleng kalibanga ug uban pang mga sakit ang posibleng mutakboy nga balitian sa mga dapit nga nabahaan nga mao karigi pangandaman sa Talisay City Health Office. Aron masiguro ang kahimtang sa panglawas sa mga evacuees sa mga evacuation center, may paygayad og konsultasyon ang Talisay City Health Office. Tutukan gano'n ang mga water supply sa Kwan, ma'am. In coordination sa atong City Disaster Management Office, ma'am, nga mo atong partner na ni ma'am, atong itutukan niya makaprovide water and safe nga tubig sa niya mainom sa mga tao sa evacuation center, ma'am. And including also ang atong disposal sa waste nila, ma'am. Atong nagitutukan. Delikado man na, ma'am. Dili na itong ma-advise ang mga tao to proper waste disposal, ma'am. Ginagaguma ba itong mga balay, ma'am. So we have to deal with it. Karasyon usab og tubig ang dakbayan sa mga evacuation center aron magamit sa mga comfort room, pangkaligo ug panghugas ug sa mga sitio nga hangtod karon wala pay aga sa tubig. Dungan sa pagpagayad og clearing operation sa mga dapit nga gibahaan. Giapadapod sa Talisay City Government ang mga ayuda alang sa mga nabahaan o mga grabeng naapektuhan sa Typhoon Tino. Sa talaan sa PDRMO, anaa sa 4,381 ka mga panimay nga totally damaged sa dakbayan sa Talisay. 5,176 ang partially damaged nga mga panimay. O 1,432 ka mga panimay sa Talisay City ang severely flooded. O Baniklans Gabuti Nogrod, Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasakaan og kaso at ubangan sa Ombudsman Visayas ang usa ka kongresista ug 7 ka mga mayor sa Northern Cebu human nang larga sa Europa bisan ug adunay umaabot nga bagyo ni atong higayuna. Kung si kinsa ang nagpasaka sa kaso ug unsa ang iyang rason atong sayran sa report ni Alan Domingo. Pasado alas 3:00 hapon, miduso sa iyang reklamo si Attorney Julito Anyura Jr. ngadto sa Visayas Ombudsman batok kang 5th District Congressman Duke Frasco uban ang 7 ka mayor sa North District. Naglakip kini nilang Mayor Aljo Fernando Frasco sa Liloan, Avis Ginoo Monleon sa Katmon, Alfredo Arquiliano Jr. San Francisco sa Camotes, Griman Sulantit sa Tudela, Edgar Rama sa Puro, Manuel Santiago sa Pilar, ug si Teor Quijano sa Compostela. Ang patong-patong nga kasong gipasaka sa Sugbuanong abogado naglakip sa kalapasan sa Republic Act 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Republic Act 7160 Local Government Code, Republic Act 10121 Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Ang kaso subay sa paglarga sa mga opisyal dito sa Europa, bisan pa man nga nagsingabot na ang bagyong Tino ni atong higayuna. I'm not in any manner connected to any politicians. I'm not in any manner connected to any groups. I filed this on my own volition. I filed this on my own judgments because I've seen the incompetence of these public officials, and it is like, I mourned with all of the victims of these typhoons. If
these local chief executives are just present during the typhoon, I would not have filed this case. There is dereliction of duty here. Wa pa'y gipagawas nga pamahayag ang masinumbong sa kasong ilang giatumang. Samtang gipasumiter sa Department of Interior and Local Government ang Kapitolyo sa mga travel orders sa mga mayor nga mibiyahe sa gawas sa nasod sukad ni adtong Nobyembre 1 hangtod sa kasamtangan. Kini ang gikumpirmar sa Assistant Provincial Administrator. Wa hinuon kini mo detalye sa rason nganong gihimo kini sa DILG ug wa usab pay kumpirmasyon ang DILG mahitungod ini. Kauban si Glover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Nipadayag sa ilang kabalaka ang mga evacuees sa Paknaan Elementary School sa Mandawi kung asa sila makapasilong karon nga gitagalan na lang sila kutob ugmang adlaw sa eskwelahan kay magbalik face-to-face classes na. Atong sayra ng update ni ini sa live report ni Luan Merundina. May Ses kay taod-taod nang nahunong ang face-to-face classes sa mga pampublikong tunghan tungod sa sunod-sunod nga mga kalamidad sama sa linog ug bagyo. Hinungdan nga nakahukom ang Mandawi City LGU ug ang DepEd nga magbalik face-to-face classes na. Apan lagi kay usa ang Mandawi City sa nakasinati og halapad nga pagbaha atol sa bagyong Tino, ubay-ubay pagayod nga mga pamilya ang maglisod pa sa pagbalik sa normal nilang kinabuhi ilabi na kadtong hingpit nga nawad og mga panimay. Naabdan sa RTV Balitang Bisdak kaganihang buntag kining mga evacuees sa Paknaan Elementary School nga puliki sa pagpanghipos sa ilang mga gamit. Kini human sila gipahibaw sa barangay nga gamito na ang mga classrooms alang sa pagbalik na sa face-to-face classes karong Huwebes. Gitagalan sila kutob ugma Miyerkules nga makabalik sa ilang mga panimay ug malimpyuhan usab ang mga classrooms nga ilang giokupahan. Apan si Janet Abod ug ang iyang pamilya wala una ni biya sa eskwelahan kay naglibog pa sila sa ilang kapaingnan kay hingpit mang nabanla sa baha ang ilang panimay nga nahimutang sa zone Talong. Gani tungod sa kataas na sa tubig, nalapawan sa baha ang ilang panimay. O giluwas sa ilang silingan ang iyang 9 anyos nga anak babay nga mo'y nahabilin sa ilang panimay ni adtong higayuna kay didto sila sa hospital kay na-admit ang iyang bana tungod sa sakit sa baga. Matud ni Paknaan Barangay Captain Marisa Fe Olgasan, alang ni adtong wala nay panimay nga kabalikan, mamahimo unang adto sa gym sa barangay mopasilong sulod sa pipila ka adlaw. Since akatong ni evacuate diha ni hawa naman sila, so among i-cater lang po sila nga muka-stay sila sa among barangay gym 4 days lang po. Apan alang kang Janet, lisod usab alang siyang bana nga adto sila sa gym mga tuig kay bag-uhay pa lang kining na-discharge sa hospital ug dili maayong mabugnawan ang buko-buko niini sa pagkatug. Busa nanawagan siya nga unta mahatagan sila og bisan gamayng materyales alang sa ilang panimay. Kinsa to'y tao nga gustong tabang namo sa kaluoy sa inyong kasing-kasing unta nga unta bisa gamay lang, ginagmay lang, dako na kay ng tabang nako. Dako na kay ng tabang nako, bisa ginagmay lang. Di na bali ng sinina, makita ra, pero among balay gusto na ako, ang balay lang yun, bisa gamay lang yun, mahigdaan lang namin, bisag tagsarami kalihok god. Maglisod pa usab sila pag uli og balik sa ilang probinsya sa Balamban, kay gikinahanglan pang mubalik ang iyang bana sa hospital alang sa follow-up check-up. Inagato sa Balamban, pila bi pamasahe sa Balamban, ma'am, usa ka tawo, hapit may usa ka libo ang back-and-forth na asa mo kumukuha na ako'y trabaho. Sa interview sa mga sakop sa media, kang Attorney Gonzalo Maligon, City Administrator, iyang gikonpermar nga nagatigom na ang city officials ug DepEd Mandawi ug nahukman ang pagbalik na sa face-to-face classes sa mga pampublikong eskwelahan sa Dakbayan karong Huwebes. Hinuon may 7 ka mga tunghaan nga tugutan lang una nila sa blended learning tungod sa kadaghan pa sa mga evacuees nga walay kapahimutangan. Ni-recommend po ang DepEd nga mo issue na ma-order na ang mayor nga face-to-face na starting Thursday. But of course, no, ila pag unang i-adjust sa ilang classroom activities kay gusto man nilang maka-exam na taon public schools. So ang wala nga to, ang catch lang na i-recommend sa DepEd nga katong mga 7 nga identified mag-blended learning lang sila. Okay.
stay pa man ginito ang evacuation. Usa sa gitugutan nga mopahigayon lang una og blended learning ang Paknaan Elementary School. Apan tungod kay karong Biyernes, aduna usay ipahigayon nga early language literacy and numeracy assessment alang sa mga grade 4 students busa gamitunon kaayo ang mga classrooms. We will be using 31 classrooms as testing room. So nagay makuan kay 31 classrooms man among gamiton. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong pagsubay sa barangay sa mga pamilyang apektado sa pagbaha. Ilabi na kadtong mga pamilya nga hingpit gayod nga nawad-an og mga panimay ug kadtong mga partially damaged lang. Samtang aduna pay 5 ka mga zone sa Paknaan Mandaue ang wala pa mabaliki og kuryente hangtod karon. Kini naglakip sa Zone Carrots, Zone Palia, Zone Sayote, Zone Batong ug Zone Sili. Samtang nagpadayon pa usab ang gihimong clearing operation ilabi na ngadto sa kining mga basura nga nagtipunog. Ses, dagang salamat, Luan May Rondina. Grabing kasubo ang gibati karon sa usa ka asawa human namatay ang iyang 42 anyos nga bana dihang naligiran sa midahiling mga yuta ug bato ang ilang panimay sa Upper Sandayong, Barangay Guadalupe ning Dakbayan sa Sugbo human sa bagyong Tinog. Si Alan Domingo sa report. Sa insidente hapit usab magkalas ang asawa ug ang ilang upat pa lang kabuan nga anak. Matod ni Charlie nakamata siya kaadlawon dihang nagpasuso siya siyang anak. Wa pa gani siya makapadug-ab sa bata, mipaka na ang ilang balay ug naigo kini sa yuta ug bato. Ang iyang bana nga si Jaime maoy nagrebihan ug nakalas dihang natabunan sa yuta. Si Charlie natabunan usab ang katunga sa lawas. Gikuptan niya ang iyang anak og giisa aron makaginhawa samtang misinggit siya og pakitabang. Unang giluwas ang iyang masuso ug naglisod sa paghawas ang mga rescuer sa katunga sa iyang lawas nga nalubong sa midahiling yuta. Apan niyang bana nakabsan yun sa kinabuhi dihang nakautan kini sa mga rescuer. Gihaya karon ang biktima sa Barangay Guadalupe. Unang higayon nga nakasinati og kusog nga pagbundak sa uwan ug misangpot sa pagdahili sa yuta. Kuha ninyo ang bata kay Loy kaayo. Ang ako ba kay mahanlo ko nga moabot niya sa punto nga muulas ay pabitaw niya. Makuha niya ang bata. Muto niya na sila ngati. Dili man may kable sa mong pultahan kay nadaganan man sa sayuta. Ilat akong ibton. Kung ayaw ko ninyong ibta kay kung ibton ko ninyo may tendency nga maputol ko. Kalitro man siya ning nakakuan ang yuta ba ning guho ba. Pagkaguha to, automatic jud ang iyang bana niya naigo jud sa hollow block ug sa yuta. Diretso patay jud ayon ang iyang bana niya. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nagpadayon pa ang clearing operation sa Barangay Dumlog ug Barangay Poblasyon sa Talisay City tungod sa grabing baha nga dala sa bagyong Tinog. Pipila ka mga seawall sa Barangay Dumlog ug Poblasyon ang nangaguba tungod sa dagkong bawd nga mugna usab sa bagyong uwan niadtong Domingo sa gabii. Gipasusi na kini sa Talisay City Engineering Office aron mapaayog. Samtang pipila ka mga panimay naguba ug gagubang payag-payag nga anaa sa baybayon sa Barangay Lagundi ug Pungtod sa lungsod sa Uslob ang nabanlas sa dagkong mga bawd. Hinungaw kini sa bagyong uwan nga nasinati sa Sugbo niadtong Domingo sa gabii. Anaa usab ang mga gagmayng sakayan nga naguba. Walay natalang naangol. Nasuta nga gawa sa mga dagkong mga bawd. High tide ni atong tungura, pinungdan nga bisan sa Quartel Heritage Park sa lungsod sa Uslob, gilulupan sa tubig dagat. Samtang adunay pipila ka mga parte sa National Highway ang nakankan sa mga dagkong bawd. Lapu-Lapu City gipaubos karon sa white alert status human opisyal nang gi-deactivate ang Emergency Response Center sa Dakbayan subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Usa-usab kini kapaghatag og kasiguruan sa mga bisita, tourism partners, stakeholders ug constituents nga nagpabiling luwas, secure, accessible ug fully open alang sa turismo ug business activities sa Dakbayan.
Mato ni Mayor Cindy King Chan, samtang nakigsimpatiya ang Lapu-Lapu City sa mga silingang dakbayan ug lungsod nga nahiagom og grabing kadaot ug namatyan og mga konstituwente tungod sa nasinating flash floods atol sa Bagyong Tino, di kinahanglan usab nga magpadayon ang mga kalihukan sa turismo sa dakbayan. Gani magpadayon gihapon ang mga nakaschedule na nga mga socio-cultural activities subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla. It gives hope to our people. It gives them something to look forward to na napay ugma. There will be better days to come and that we will recover from ang Cebuanon mo resilient. Nailhana ang patayng lawas sa usa ka lalaki nga nabangalan sa mga mananagat sa kadagatan nga habig sa barangay Buagsong sa lungsod sa Cordova niadtong Nobyembre 6 sa buntag. Matud ni Police Staff Sergeant Richie Abaw, investigador sa Cordova Police Station, nga ang igsuon niini ang niila sa patayng lawas. Dihang ila kining isusi sa punerarya niadtong Nobyembre 7. Ang patayng lawas giila nga iya sa usa ka 45 anyos ka construction worker nga taga Sitio Paglaom, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Taligsay. Usa ang naasoy construction worker sa wa dayon makabakwit atol sa pag-igo sa Bagyong Tino. Hinungdan nga gianod siya sa kusog nga bulog sa baha dihang misuyla ang Mananga River. Magpadayon ang pagpangita sa search and retrieval team sa 81 ka mga missing pa. Apan, giangkon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer nga hangtod karon wa pa sila masayod kung asa magsugod sa pagpangita kanila. Ang detalye sa report ni Fem Dumabo. Nagpatabang na sa mga pribadong construction company ang Kapitulyo alang sa nagpadayon nga clearing operation. Kiniaron mapadali usab ang pagpahigayon sa search and retrieval operation sa Cebu PDRRMO o BFP, lakip na sa kasundaluhan, kapulisan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Nahunong ang retrieval operation nitong Sabado ug Domingo tungod sa Bagyong Uwan nga nagbutang sa Subo ubos sa storm signal number 1. Giangko ni Colonel Dennis Francis Pastor, ang PDRRM officer, nga lisod gyud ang gihimong retrieval operation. From their experience, they're averaging about 5 to 10 recoveries in a day. Especially during the immediate response, going to the site was a challenge. Napay flooding, napay mga fallen trees that they have to clear. But right now the roads are clear. Sa talaan sa PDRRMO, anaa sa 111 ang natalang patay tungod sa Bagyong Tino sa probinsya sa Sugbo. 81 ang padayon panggipangita. Samtang giklaro ni Aldwin Joseph Empasis, Assistant Provincial Administrator, na nagpadala dayon ang Kapitulyo og heavy equipment sa Liluan. Hapon nitong Nobyembre 4. Kani ato mga local government units, even to the barangay level, kay sila sunod yun as augmentation process. The province level, we wait the instructions. So, mo take lead o mo take charge yun sa movement in terms of retrieval, rescues, local government unit yun. Based on the report na gihatag sa department meeting kanina na walay order gihatag ng ato kapagkatantra. So, moto, nanawag man ang Compostela based on assessment. So, moto na na-clear na nato liho ko hina ang atong dap-dap na provincial road Compostela. Samtang nakasugod na ang Kapitulyo sa clearing operation sa Cebu Trans-Central Highway sa habig sa lungsod sa Balamban, lakip na usab sa lungsod sa Asturias. Ang duha ka lungsod dakasinati usab og grabing pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa Bagyong Tino. Samtang giapod-apod na sa Kapitulyo ang tag 2 milyones pesos nga financial assistance alang sa napo ka mga LGU nga grabing naapektuhan sa Bagyong Tino. Laing 22 milyones pesos ang gihatag usab ngadto sa mga provincial board member ug bisig gobernador aron mausab ang ilang mahatag nga ayuda sa mga apektado. Lahi pa to 22 milyon na gihatag na to sa board plus the vice governor. Narawa pa dito. Ang board sa board. Yes, bugas na. Allocation sa. Uban ni Clans Gabuti og Rod Prado. Fem Dumabo. Balitang Bisdak. Gikasubo ni King Charles III ang nahitabo sa Pilipinas nga naigo sa linog ug mga bagyo. Base kini sa post sa British Embassy sa Manila. Nakigsimpatiya usab siya sa mga pamilya nga nawagtangan ug namatyan ug mga mahal sa kinabuhi. Dugang pa niya nga nagpadayon ng ilang pag-ampo sa mga nabiktima sa katalagman.
Nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Sa latest bulletin sa Pag-asa, katapusang nabantayan ang Bagyong Uwan sa gilayong 370 kilometers west-northwest sa Calayan, Cagayan. Mihinay na kini ug nahimo na lang nga usa ka severe tropical storm. Hinuon giisa pa ang signal number 2 sa Batanes ug western portion sa Ilocos Norte. Gipaubos usab sa signal number 1 ang northern ug central portion sa Cagayan, lakip na ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion sa Mountain Province, northwestern portion sa Benguet ug sa nahabiling mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern ug central portion sa La Union ug western portion sa Pangasinan. Matod sa Pag-asa, posibleng musud pagbalik sa PAR ang Bagyong Uwan ugma apan ang Taiwan maoy rubuhon niini ug muhinay na didto. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag nga mga pag-uwan-uwan sa Cebu ug Bohol itandi sa nangaging mga adlaw na minusan ang pag-uwan-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Posible hinuog uwanon ang uban pang bahin sa nasod. Mga kapuso, ani ay bagong rising star sa GMA playlist na si Jaira Ann Barres. Ato na usab, mapaminaw ang iyang unang single, Ang Lalaya, sa bisan asang music platforms. Mahimo siyang mahiligon sa music tungod sa iyang mga ginikanan. Gitara ug ukulele ang sagad niyang gamiton ng musical instruments. Ang 26 anyos nga dalaga usa ka graphic artist ug fur mom usab. Nahimo siyang TikTok star tungod sa iyang mga song covers nga nakaani og daghang shares, likes, views, and comments. And hi mga kapuso, I'm Jaira Ann and I'm inviting you all to listen to my debut single Lalaya, and it's now out on all digital music platforms, and also share it to your friends. Ayan. And I hope this reminds you that you too can be free. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 44 days to go na lang ug Pasko na. Mayong hapon ug amping natong tanan.